Döner. Bunlar öğrenciyle işlenmiş. اثر طبیعی با کره مصنوعی
Yağlar ne Zapraszam się. Mało tutaj już? Buna düşüyor. Ben kaçak sordum. Bir şey çaktı bak. Kırdası çok tuba. Böyle kırdaki insanlarla. Ama pazar mısın? روغن زردم نینا مال قاوه 1 کیلو ظرف همون کیلو 450 ولی خالصه عسلمون هم طبیعیه بدون شکره. آدم دیابتی هم میتونه روزی یه قاشق ازش استفاده کنه. شیره مویزم که خودمون درست میکنیم، مال مویزه، واسه کمخونه عالیه.